Yo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi, kita kejar push. Tiap hari kita nge-push. Glory kagak apa ya? Namanya juga solo player ya kan. Namanya solo player, jadi ya mau gimana guys. Ntar kita setting dulu. Langsung gaskan, semoga dapat tim yang bagus. Bismillah. Turun nggak? Udah turun nggak naik? Ini juga turun, naik nggak turun gitu ya. Ini turun nggak naik. Biarkan darah musuhku mengalir dari tombakku. Oke, aman ini. Hidup Semoga adalah aman. untuk menipu sang maut. Main apa ini ya? Halo, temanku. Bintang jatuh membawa kita ke sini. Butuh jahitan biar aku bantu. Pasti benar lot ya kan? Saatnya memainkan irama Ya, dari kilatan yaudah. cahaya. Santai. Grimlord adalah Dinobot terpintar. Melawan Arlot. Ketika kamu melihat kegelapan, akan memilih kegelapan jalanku sendiri. akan menatapmu kembali. Mana? Tugasku untuk melindungi gadis kecilku. Arus waktu tidak menunggu siapapun. Easy. Kalau Arlot itu ininya apa namanya? Counternya jauh head. Waktunya Nggak pergi bisa ke deh MD lawan Hill jauh head. untuk bersenang-senang. Gak usah takut sama Arlot. Counter alami jauh head. Aku adalah Yin dan tidak akan pernah berubah apapun yang terjadi. Aku adalah kekuatan dan wujud asli cahaya. Tekadku membara seperti api. Untung dia Selena ya, romnya. Jadi enak kita Sniper siap. Siapa targetku? takut-takutin aja. Innya nggak mungkin XP, pasti Arlot XP. Seperti biasa kalau lawan Arlot itu kita kalau counter Arlot itu kita pakai jauh head, counter alaminya langsung bikin antivirus. Item pertama itu antivirus, udah kalian aman guys.
nggak berkutik Arlot. Kalau udah kita pakai anti kuiras. Yang kedua kita langsung bikin Dev Mage. Baru yang ketiga kita bisa bikin Hunter Strike atau enggak physical yang lainnya. Atau enggak si Halberd juga enak. Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Di sini, gue bantuin. Cepet kan? Sakit juga, Cuk. Sorry. Request backup. Dimanakah ayah dan ibuku? Siapa? MMI ya? Meninggoy. Dia menang karena pakai apa namanya, emblemnya dia yang solo ya. Initiate retreat. Dikit lagi. Kalau nggak balik sih mati deh. Kalau sampai nggak balik mati. Apakah Johet akan terluka? Request backup. Launch attack. Oke. Launch attack. Hai gadis kecilku. Gadis kecilku. Bangke Valir. Oh gitu gue tabrak si Arlotnya aja. Untung tadi gue dapat platingan ya. Enemy has been slain. Jadi enggak. An enemy has been slain. Apakah Johet terlalu kuat untukmu? Lumayan. Dimanakah ayah dan ibuku? An enemy has been slain. Nice banget, nice. Oh, magenya di situ aman. Ini di mana ini? Kenapa ada banyak orang jahat? Apa pasrah aja. Apakah Johet akan terluka? Initiate retreat. Slain. Nggak mati, Cok. Selamat banget ya gua.
Jangan maksa, Roger. Santai aja. Aman. 540. Di manakah ayah dan ibuku? Bangke. Nice. Dapat tuh triple kill. Yep. Harus bikin ini dah. Magenya sakit kok. Arletnya mah geli-geli mukul kita mah. Geli-geli dia mukul kita. Aduh, magenya gak bener cok. Apakah jauhnya terlalu? Our turret has been destroyed. Mega kill! Initiate retreat! Launch attack! Shut down! Your team destroyed a turret! Gather up the turtle! Kalir ya. An ally has slain the turtle! Unstoppable! Our turret has been destroyed. Monster kill! Double kill! Shut down! Triple kill! Team Meninggoy. Your team destroyed a turret! Arlot, kemana engkau? Sini. Nah ini baru kita bikin Hunter Strike aja kayaknya ya. Legendary! Hah? Kenapa ada banyak orang jahat? Sorry. Manakah ayah dan ibuku? Has been slain! Has been slain. Udahlah, jangan mukil. An enemy has been slain. Killing spree. Oh,
udah lumayan sakit Leslie-nya. Nanti harus bikin Twilight ya. Initiate retreat. Udah bro. Udah lah. Initiate retreat. Nafsu amat orang ada apa-apa lagi. Mending kau ikan lu palir. Apakah Janet akan terluka? Aman. Apakah Janet Harganya di untukmu? Mega kill. Gather up the north. Apakah Janet akan Gather terluka? up the north. Launch attack. An enemy has been slain. Down. nice. Kill. Gather up the north. Okay. Ayo serang lagi. Gather up the north. Langsung kita bikin Twilight ya. Di manakah ayah dan ibuku? Hah? Kenapa ada banyak orang jahat? Launch attack. Killing spree. An enemy has been slain. Ally has been slain. Goyang tumbal kampret. Your team destroyed a turret. Your team destroyed a turret. Sakit. Initiate retreat. Initiate retreat. Santai dulu lah, kita habisin jungle 1100 weh. Ally has been slain. Killing. Rame 4 cok. Our turret is under attack. Tidak ada yang boleh melukai gadis kecil. 4 woi. Di manakah ayah dan ibuku? Janet akan terluka? Aduh, ada Leslie-nya. Initiate. Paginya udah sakit ya. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. Belum jadi. Lagi aja. Initiate retreat. An enemy has been slain. Gather up the lords. Semua orang jahat. Ayo Gather serang up the lord.
attack! Garis kecilku, ayo pergi. Ally has been shut down. An enemy has been slain. Launch attack. Double kill. Terlalu berat untukmu. Aduh. Nice. Nice banget, awal yang baik. Victory! Sementara guys, Anjan. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 Safe and sound.
kelar rajanya. Awal yang baik, kita mendapatkan 1 poin. Oke. Ini bagus nggak nih dia? Aduh, semoga bagus ya. Bintang jatuh membawa kita ke sini. Biarkan darah musuhku mengalir dari tombakku. Oh, dia first pick. Langsung aja kita ban ini. Speak deh, Cok. Hidup Butuh adalah jahitan, untuk biar aku bantu. menipu sang maut. Saatnya memainkan irama dari kilatan cahaya. Aku akan memilih jalanku sendiri. Si benso. Samudra mematuhi kehendakku. Kalau wanita enaknya kita main Bahkan ombak terkuat tidak bisa membunuhku. Nina. Tidak ada waktu untuk Gord basa-basi. ya. Gord enaknya Gord bisa ngecek rumput-rumput dibanding mage yang lain. Soalnya ada Kadita serem. Pakai mage yang bisa buka-buka rumput. Waktunya balas dendam. Ayo Dexter, waktunya pertunjukan kita. Lebih baik ditakuti daripada dicintai jika kamu tidak bisa melakukan keduanya. Bazing. Rasakan suara merdu dari penderita. Darahku membara sampai aku mati. Bagiku, kesenangan adalah segalanya. Menarik. Menarik. With your smile, now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. I'm safe and sound. I'm safe and sound. Romer Kadita, XP Queen. Mati sih ini MM yang lawannya XP. Tapi untungnya ada
Dia one loadnya pakai Vaporify juga, harusnya aman. Cuman kalau gue ini jago ya tetap mending gue pada itu. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Thank you! Hadapi dirimu sendiri. Buka pikiranmu. Sihir sangat. Aduh, gak kena weh. Aduh, El Toto gua ini lagi. Bentar. Aduh, El Toto. Lumah. Senggol dikit doang, woi. Request backup and ambush! Gather up the turtle! You have slain an enemy! The enemy has slain the turtle. Kamu tidak akan pernah belajar. Initiate retreat! Imajinasi adalah kekuatan utama dari energi ini. Enemy missing. Enemy missing. Main santai dulu, santai. Aku bukan aku seorang iblis. Initiate retreat! Enemy has been slain! Sihir mistis sangat menakjubkan. Request backup! Launch attack! Request backup! You have slain an enemy! An enemy has been slain!
Kamu tidak akan pernah The enemy has slain the turtle. imajinasi Request backup. Sabar dulu nih, belum jadi ini gua. Slain. Bis banget kan ditanya di situ. Launch attack. Bentar dulu kita. Sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I wish you Guys. Segini dulu. rasakan amarahku. Mati sih. Sekarang aku bisa. Ultimate. Ya kita bikin deck make. Ya ketahuan dong. Gimana sih lo Amon? Hadapi dirimu sendiri. Ya ampun, inimnya kalah lagi. Manuan kok kalah lawan Ranger? Bisa kalau Aku gitu. bukan seorang monster. Aku seorang iblis. Has been destroyed. Gimana cocok? Launch attack. Imajinasi adalah kekuatan utama dari energi ini. The enemy has slain the turtle. Aku bukan seorang monster. Aku seorang iblis. Hadapi dirimu sendiri. Rasakan amarah. Slain. Nenggoy kau ya. Berhenti membuatku marah, atau aku akan menghancurkanmu. Ngapain kau Kadita? Enemy rampage. Buset MM-nya. Well played. Launch attack. Wah GG sih. Sabar dulu 1300 boy. Launch Bawahnya attack. Launch attack. Buka pikiranmu. santai-santai. Shut down. Kamu tidak akan pernah belajar. Sihir mistis sangat menakjubkan. Aku bukan seorang monster. Aku seorang iblis. Ah, kampret. Membuatku marah, atau aku akan menghancurkanmu. Kamu tidak akan pernah belajar. Goblok banget, nggak ada yang lihat.
Imajinasi adalah kekuatan utama Gimana dari ya? energi ini. Ornya juga BE lagi. Hadapi dirimu sendiri. Our turret has been destroyed. Our turret is under attack. Yang buat gua aman. Our turret has been destroyed. An ally has been slain. Our turret is under attack. It has been slain. Our turret has been destroyed. Our turret has been destroyed. Ya ampun bawahnya. Your turret is under attack. Buka pikiranmu. Our turret has been destroyed. Sihir mistis sangat menakjubkan. Launch attack. Kekuatan utama dari energi ini. Nggak ada guna. Buka pikiranmu. Hah! Kamu tidak akan pernah belajar. An ally has been slain. Initiate retreat. Harus nungguin. Berhenti membuatku marah, atau aku akan menghancurkanmu. Gila. Aku bukan seorang monster. Aku seorang ibu. Our base is under attack. Sihir mistis Initiate sangat retreat. menakjubkan. Our inhibitor turret is under attack. Initiate retreat. Hadapi dirimu sendiri. Enemy has slain Lord. 6 cok. Initiate retreat. Buka pikiranmu. An ally has been slain. Enemy double kill. Imajinasi adalah kekuatan utama dari energi ini. Aku bukan seorang monster. Aku seorang iblis. Our base is under attack. Sihir Our mistis inhibitor sangat turret is under attack. Magic kita bikin ini Hadapi dirimu sendiri. dulu. An enemy has been slain. Berhenti membuatku marah, atau aku akan Enemy menghancurkan. initiate retreat.
Initiate retreat. Request backup. Kamu tidak akan pernah belajar. Initiate retreat. Launch attack. Initiate retreat. Your team destroyed a turret. Shut down. Killing spree. Your team destroyed backup. Duh, one-one-nya ini bikin berat, Cok. Has been slain. Initiate retreat. Shut down. Enemy double kill. Berat banget, bro. 2 mm enggak tuh. Mending kalau ada yang benar, kalau ada yang benar. Atau aku akan menghancurkan. Yang klik. Imajinasi adalah kekuatan utama dari energi ini. Buka pikiranmu. An enemy has been slain. Launch attack. Kamu tidak akan pernah belajar. Sihir mistis. Santai dulu dong. Sampai lot yang nggak dapat mau udah pastiin. Aku bukan seorang monster. Aku seorang iblis. Buka pikiranmu. Your team destroyed a turret. Ally has been slain. An enemy has been slain. Berhenti membuatku marah, atau aku akan Ally has menghancurkanmu. been slain. Initiate retreat. Okay. Initiate retreat. Ini gimana ya biar bisa menang ya. Kalau mereka rata Dirimu sih, sendiri. kalau mereka rata bisa menang. Ini gimana ngeratain? MM-nya kalau bener, Cok. Ini yang satu. Imajinasi adalah kekuatan utama dari energi Launch ini. attack. Request backup. Gather up the Lord. Sihir mistis sangat menakjubkan. Request backup. Launch attack. The enemy has slain
mati sih, kebangetan. Down. Ini mati 3, dapat Lord masih bisa nahan. Adita sama itu ya. Yang mana? Mati dulu kan? Initiate retreat. Our base is under attack. Nice banget, nice banget. Hadapi dirimu sendiri. Rasakan amarahmu. Nice banget, nice Buka banget. pikiranmu. Sobat kuat lu, Gwyn. Nah, Kamu tidak akan pernah belajar. Sihir mistis sangat menakjubkan. ada dia. Udah kemana? Sini. Ya, rata lagi. Rasakan amarahmu. Aduh, udah keluar lagi. Buka pikiranmu. Bisa. Defeat. Alah, balik lagi. Aduh, dark system. Kacau sih. Ini kacau sih, namanya kacau. Yang kita ban one sama Amonnya nggak bisa main, cok. Umpah ini mah. Ini report dulu nih yang ini. Biang keladi. Sempat jago dek. Mana dia bikinnya radian, bukan udah tuh di make bersemua, ngapain lu bikin radian? Orang damage bersemua dia bikin radian one. Aduh, kayak gini kok bisa nyampe honor? Gua bingung. Ini juga lu kurang mainnya. Rotasi nggak tahu. Nggak ngerti main rotasi, turtle kagak dapet ya kan? Ya kayak gitu harus kita blacklist. Jangan kasih ampun. Kenapa ya orang kalau kita pakai gur tuh meremehkan banget? Padahal gur tuh paling enak.
buat buka-buka bush. Hidup adalah untuk menipu sang maut. Saatnya memainkan irama dari kilatan cahaya. Dah. Bintang jatuh membawa kita. Ada lagi anjir. Aku akan memilih jalanku sendiri. Butuh jahitan biar aku bantu. Kayaknya temennya Halo, temanku. kayaknya itu temennya ini nih satu nih. Udah lah, gue mau pakai gourd. Sniper siap. Aduh, Siapa dikasih. targetku? Tuan, Anjay, apa berani perintahmu? tuh dia. Egi berani dia langsung panik. Sejago apa cok? Kita lihat. Biasanya kalau yang langsung kayak begini nih jago cok. Mainnya jago. Kesakitan ini adalah bukti bahwa aku masih hidup. Kita lihat Kali Fanny. ini pilihan ada di tanganku. Ini enak nih. Tinggal beli itu doang kita. Kenapa? Tidak ada waktu untuk basa-basi. Beli apa namanya? Beli apa namanya? Twilight. Selamat datang di istanaku, teman. Bujit. Tanggung jawab. Kuatlah, hapuskan semua ketidakadilan di dunia ini. Untung gak jadi ayat. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a Sekarang malam Jumat tuh. I will let you in this game. Aku suka bau bubuk mesio di pagi hari. Cause with you I'm safe and sound. Safe and sound. Safe and sound. Safe and sound. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Apa nih? Terima kasih. Kamu tidak akan pernah belajar. Launch attack! Imajinasi adalah kekuatan utama dari energi ini.
First blood. Great play. Mau sendiri. Aku bukan seorang monster. Aku seorang iblis. Atas weh. Udah Franco. Battle spell in cooldown. Buka pikiranmu. Launch attack. An enemy has been slain. Sihir mistis sangat menakjubkan. You have slain an enemy. Battle spell in cooldown. Kampret. Sekarang aku bisa beristirahat. Ini kayaknya darat apa nggak sih? Oh enggak ya. Darat nggak sih? Gue nggak merhatiin tadi tuh. Berhenti membuatku marah, atau aku akan menghancurkanmu. Gather up the turtle. Launch attack. Request backup. Hadapi dirimu sendiri. An ally has slain the turtle. Enemy has been slain. Thank you. Not bad. Santai lah dulu lo. Oh kena, aduh nggak kena. Ult is not ready. Rasakan amarahku. Berhenti membuatku marah, atau aku akan menghancurkanmu. Initiate retreat. Ally has been understood. Nah, Initiate retreat. You have slain an enemy. Aku seorang iblis. Ally has been ya Fanny-nya mati. sorry. Rasakan amarahku. Sihir mistis sangat menakjubkan. Buka pikiranmu. Udah weh. Koyok. Asli cuk, goblok. Thank you. Mukil banget weh. Sumpah mukil banget ya. Launch attack. Ini dulu deh. Enemy rampage. Aduh dikasih makan terus weh. Udahlah. Enemy has been initiate retreat. Udahlah sumpah. Mati pula Fanny-nya kan. Slain an enemy. Initiate attack. Udahlah sumpah. Udahlah coy. Request backup. Launch attack. Tidak akan pernah belajar.
turret. Sumpah lo goblok, Good goblok. game. Orang belum ada damage gitu. Spree. Gather at the turtle. Battle spell in cooldown. Our turret has been destroyed. Imajinasi adalah kekuatan utama dari energi ini. Good game. Our turret is under attack. Request launch attack. Understood. Buka pikiranmu. Mega kill. The enemy has slain the turtle. Has been slain. Aku bukan seorang monster. Aku seorang iblis. Initiate retreat. An enemy has been slain. 500. Hadapi dirimu sendiri. Ult is not ready. Sihir mistis sangat menakjubkan. Launch attack. Your team destroyed the turret. Ally has been slain. Initiate retreat. Request backup. Our turret has been killing spree. Nice banget Fanny. Sabar, sabar. Initiate retreat. Ult is not ready. Shut down. Nice banget bangku. Masa cu. Our turret is under attack. Rasakan amarahku. An enemy has been slain. Launch attack. Unstoppable. Nice banget Rata. Your team destroyed a turret. Launch attack. Kamu tidak akan pernah belajar. Ah! Sihir mistis sangat menakjubkan. Diambil lagi kampret, kampret. Lu biru buat apaan anjir? Buka pikiranmu. Berhenti membuatku marah, atau aku akan menghancurkanmu. Imajinasi adalah kekuatan. Rasakan amarah. Has been slain. Unstoppable. Your team destroyed a turret. Gather up the Lord. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. Battle down. Battle initiate retreat.
turret is Ah, under mati Fanny. attack. Aduh, mati Fanny-nya. Shut down. Hadapi dirimu sendiri. Rasakan amarah. Monster kill. Kamu tidak akan pernah Ally belajar. has been slain. Initiate retreat. Aku bukan Enemy has seorang been slain. monster. Good Aku game. seorang iblis. Wait. Berhenti membuatku marah, atau aku akan menghancurkanmu. Lihat dulu dah. Lihat. Udah sakit ini ya. Launch attack. Request backup. Okay. Request backup. Destroyed. Initiate retreat. Killing spree. Understood. Sorry. Don't request Understood. backup. Try again. Launch attack. Rasakan amarah. Down. Godlike. Good game. Ally has been slain. Aku bukan seorang monster. Aku Down. sekarang aku bisa beristirahat. Lari kemana kita? Udah nggak bisa. Our turret is under attack. Request Bannerlord. Nice. Slain. An ally has been slain. You have slain an enemy. Good game. Nice. Sihir mistis sangat menakjubkan. Request backup. Request turret is under attack. Our turret has been destroyed. Enemy has been slain. An ally has been slain. You have slain an enemy. Nice. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Launch attack. Initiate retreat. Rasakan amarah. Enemy has been slain. Request backup. Kamu Enemy has been slain. belajar. Double kill. Launch attack. Request backup. Understood. Imajinasi adalah kekuatan utama dari energi ini. Hadapi dirimu sendiri. Aku bukan seorang monster. Your Aku team seorang destroyed the turret.
Lagi mainnya weh. Good game. Initiate retreat. Understood. Nah, kalau nggak ada gua mati pada kan. Nggak ada tukang stunnya. Rasakan amarahku. Duh, mentok weh. Tidak akan Initiate retreat. belajar. Okay. Imajinasi. Rasakan amarahku. The enemy has slain Lord. Launch attack. An enemy has been slain. Double kill. Initiate retreat. Launch attack. Ada brodinya nunggu ya. Sekarang aku bisa Kompret. beristirahat. Mati lagi. Killing. Good game. Udah ngapain Initiate ya? retreat. Iko lah woi. Okay. Sumpah dia mana jalan. Ini dia. Yalah brok. Malah jalan. Defeat. Brok malah jalan. Brok malah jalan, kocak. Kecil. Ini juga darat sih. Pikir jago satu gitu, enggak ternyata cok. Ini dia pasti. Lihat gua Egort ya kan. Jadi pada ngasalnya kocak. Kalau udah main hero ya, kalau udah main satu hero mah enak. Halo, temanku. Hidup adalah untuk menipu sang maut. Aku akan memilih jalanku sendiri. Bintang jatuh membawa kita ke sini. Butuh jahitan biar aku bantu. Ini enggak ngonben yang sebenarnya cok. Kecupanku memberimu hidup abadi atau kematian. Tanknya enak pakai apa ya? Selalu ada cara untuk membalikan keadaan. Itulah mengapa aku cinta sepak bola.
akan melindungimu. Elise habis di buff sih. Habis di buff Elise. Seleramu bagus. XP berarti ya. XP. Bisa lawan Elise, cow. Hut hut, aku seorang ahli waktu. Namaku Digi. Ding 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 ding. Tuan, apa perintahmu? Bertarung untuk memperoleh jawabannya. Oh, Elise hyper. Kesakitan ini adalah bukti bahwa aku masih hidup. Elise hyper. Hapuskan semua ketidakadilan di dunia ini. Membunuhku. Elise hyper. Lawan cowok kita bikin nanti kuira saya dulu. Dia maginya ada 3, kita bikin radian. Habis radian baru kita bikin counter strike aja sih. Tapi Tasis bagus juga sih Tasis. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! Iya harus bikin. All troops deployed! Ini fun. Request backup! Panik lagi. Kekuatan seorang petarung datang dari semua yang dia cintai. First blood! An enemy has been slain! Kapakku berkata sebaliknya. An enemy has been slain! Nice. An ally has been slain! Udah lah. Initiate Agar retreat! pejuang negeri es, jangan permalukan kejayaan nenek moyang kita. Nice. Killing spree! Nice. Enemy has been slain! Leluhurku, aku butuh jawaban. Ya duit. Bro. An ally has been slain! Thank you! Initiate retreat! Ally has been slain! 5
kepercayaanku hingga aku mati. An ally has been slain. Push first. Petarung sejati akan memberikan kehidupan pada hal yang ingin dilindungi. Slain the turtle. Kemana kita sekarang? Attack the turtle. Aku harus menjadi kuat untuk melindungi rakyatku. Si Halbert aja lah. Nggak habis-habis itu dia. 2.200 Fanny-nya kalah tuh. Request backup. Oh, dapat turtle soalnya tadi ya. Ibu, aku tahu kau sedang menjagaku. An ally has been slain. Fanny-nya dapat lagi bro. Initiate retreat. Initiate retreat. Aku punya kekuatan. Understood. Launch attack. Mega kill. Shut down. Berjalan maju, satu-satunya cara bagiku untuk kabur dari masa lalu. Ha! 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 Kemana kita sekarang? Our turret has been destroyed. Leluhurku, aku butuh jawaban. The enemy has slain the turtle. Ha! 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 An ally has been slain. Aduh. Berjalan maju, satu-satunya cara bagiku untuk kabur dari masa lalu. Yakin loh. Aku tidak akan menodai nama yang kau berikan padaku. Masa lalu adalah masa lalu. Ally has been slain. Aduh, Fanny. Aku harus menjadi kuat untuk melindungi rakyatku. Hah! Launch attack. Enemy rampage. Shut down. Our turret has been destroyed. Killing spree. Ibu, aku tahu kau sedang menjagaku. Our turret has been destroyed. Andaikan aku punya kekuatan. Initiate retreat. Kapakku berkata sebaliknya. Masa lalu adalah masa lalu.
Apa ya? Aku mati sebagai seorang petarung. Our turret is under attack. Si Halbert lah, NOD lama Bane. Launch attack. Udah tahu lawan Alice loh Bane. Oh. Apa yang? Has been slain. An enemy initiate retreat. Unstoppable. Mau habis ngapain emang? Our turret is under attack. Akan memberikan kehidupan pada hal yang ingin dilindungi. Kita bikin NOD aja dulu ya. Kekuatan seorang petarung datang dari Ult is ready. Aku akan membawa kepercayaanku hingga aku mati. Initiate retreat. Initiate retreat. Lalu adalah masa lalu. Ally has been enemy double. Enemy triple kill. Initiate retreat. Cocok pun sakit. Enemy rampage. Double kill. Aduh, Ally has been slain. Our turret is sakit under attack. tetes. Ibu, aku tahu kau sedang Our turret menjagaku. is under attack. Request backup. An enemy has been slain. Initiate retreat. Battle spell in cooldown. Kekuatan seorang petarung Initiate retreat. adalah masa lalu. Launch attack. Initiate retreat. Initiate retreat. Shut down. Double kill. Initiate retreat. Your team destroyed a turret. The enemy has slain Lord. Slain. An enemy has launched Nice attack. lata. Killing spree. Wiped out. Aku tidak akan menodai nama yang kau berikan padaku. Your team destroyed the turret. Initiate retreat. Destroy the turret. Masa lalu adalah masa lalu. Initiate retreat. Initiate retreat. Para pejuang negeri es, jangan permalukan kejayaan nenek Kita moyang pakai kita. Initiate retreat. Masa lalu Initiate retreat. Have slain an enemy. Have been slain. Apa yang penting aku ngekill mati satu sebagai sama-sama seorang hilang. petarung. It's okay. Para Oppo. Oh, Request backup. Turret is under attack. Request
turret has been destroyed. Turret dulu. Turret yuk. MM yuk. Ya, MM. Turret yuk. Berjalan maju, satu-satunya cara bagiku untuk Initiate kabur. retreat. Launch attack. Enemy has been slain. Initiate retreat. Launch attack. Request backup. Aku akan membawa kepercayaanku hingga aku mati. Ally has been killing spree. Your team destroyed a turret. Mega kill. Request backup. Minggu ya kau. Your team destroyed a Minggu turret. ya kau dek. Initiate retreat. Wih, Lord, ada Lord. Gather up the Lord. Ada Lord. Kemana kita sekarang? Gather up the Lord. Initiate retreat. Aduh, paneknya ngapain, Cok? Thank you. Initiate retreat. Initiate retreat. Initiate retreat. Initiate retreat. Shut down. Double kill. An ally has been Gue emangnya meninggal ya? Aduh, down. Enemy double kill. aduh. 1150, nice. Ini abis itu kita langsung Aku akan membawa kepercayaanku Enemy hingga has aku been mati. slain. ini weh. Request backup. Your team destroyed the turret. Berjalan maju, satu-satunya cara bagiku untuk kabur dari masa Your lalu. team destroyed a turret. An ally has initiated retreat. An enemy has been slain. Initiate retreat. Initiate retreat. Aku butuh jawaban. Minggu ya. Aku harus menjadi kuat untuk Ini melindungi 180. rakyat. Ada Lord. Request backup. Ada Lord. Request backup. Double Ih, kill. rata, Cok. Bisa ini, kagak ada ini kan. Ada Lord. Gather up the Lord. Ih, bisa Cok, GG. Tim kita GG. Victory. Kita kasih apresiasi.
like. Ya, cowoknya dimarahin cowoknya. Cowoknya. Cowoknya masih pakai nafsu cowok mainnya. Nafsu itu membunuhmu. Nafsu itu membunuhmu, dek. Jangan pakai nafsu, deh. Pakainya otak. Saatnya memainkan irama dari kilatan cahaya. Kalian setan boy. Aku akan memilih jalanku sendiri. Ini yang ada angka-angka begini biasanya bawa sial anjir. Nama yang ada angka-angkanya itu biasanya bawa sial anjir. Bintang jatuh membawa kita ke sini. Kita first pick ya. First pick, ya ampun. Adalah untuk menipu sang maut. Butuh jahitan biar aku bantu. Hanabi, Sanjo. Woi, lo momer WR lu. Gayo. Lebih baik ditakuti daripada dicintai jika kamu tidak bisa melakukan keduanya. Ketika tubuh kita menderita, jiwa kita bangkit. Ding. Dan yang lemah. Fighter, kita pakai bandang aja. Selama aku masih bernapas, pertarunganku terus berlanjut. Power of Pegasus. Kita pakai Waktunya balas dendam. nah ya udah sama kok ininya. Karena kita B1 ya. B1 nampak itu enak pakai emblem ini sakit. Cinta sejati sama Kesakitan seperti ini adalah bukti bahwa aku masih hidup. Darahku membara sampai aku mati. Bukan sekadar rumah kita, lautan. Semuanya akan dilahap oleh api. Sekali tangkap meninggoy. Itunya apa? Itu darah dia. Kita pakai anti
Antiquiras, habis itu yang kedua si Halbert, enak kali ya, si Halbert ya, si Halbert lah ya. Tadi kita menang belum gue tambahin tuh 69. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Let me show you my Cosmo! Ding 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 ding. Sakit. This place reminds me of the sanctuary. Oh, ditahan sama dia. I need to win the gold cloth to find her. It will Initiate retreat. Initiate retreat. Udah kalian dong. Strange. Enemies here have no constellation power. Initiate retreat. Launch attack. Initiate retreat. Request backup. I can see your moves. First blood. I don't want to go through that training again. An ally has slain the turtle. Show me your power. Request backup. I needed the warm-up. 人魚よで Your punch is slow. Initiate retreat. You need to get out of this tournament alive. Launch attack. Ult is not ready. Is EQ in this battle as An well? enemy has been slain. Cloth is repaired. An enemy has been slain. Request backup. Understood. I am not interested in the tournament or the lights. An ally has been slain.
anyone can... Request backup. Gather up the turtle. Show me your power! The enemy has slain the turtle. Why is the cloth so heavy? An enemy has been slain. Ally has been slain. An enemy has been slain. Gak apa-apa dah. Mati juga dia. Try as many times as it takes! Lah, malamnya aku takut. This battle needs to end soon! Mana cok itunya? Oh, botaknya di... Killing spree. I am not interested in the tournament or the likes. Our turret has been destroyed. Killing spree. Nice. Double kill. Enemy has been slain. Your team destroyed a turret. Ult is not ready. Ally has been slain. Your punch is slow! An ally has slain the turtle. An enemy has been slain. Ally has been unstoppable. Out of my way! Initiate retreat. Killing spree. Initiate retreat. I can see your moves! Turret has been destroyed. Santai. Strange! Enemies here have no constellation power. Waduh, berdua deh cok. Aduh, rata. Our turret has been destroyed. Out of my way! Is Iki in this battle as well? It will strengthen my cloth! Our turret is under attack. This place reminds me of the sanctuary. An enemy has been slain. Double kill. I can see your moves!
Initiate retreat. Show me your power. Initiate retreat. Witness my power. Ult is not ready. Initiate retreat. Claws. So heavy. Terus tadi kemana aja itu orang ya? Our turret is under attack and destroyed. Our turret is under attack. As many times as it takes. Our inhibitor turret is under attack and destroyed. I need to find my sister. You see her? Our inhibitor turret is under attack. Your punch is slow. Sabar. Nah tuh Bante. Wah kagak bisa masa. Kayaknya ngapain di belakang anjir. Witness my power. Shut down. Killing spree. Apa? Enemy double kill. Gegerata. Inhibitor turret is under attack and been destroyed. Our inhibitor turret is under attack. Magenya bro, ini mah yang nggak main. Magenya main lah. Magenya nggak bisa jaga jarak. Kalah lagi. Aduh. Lagi lu pede banget lagi. Tanknya juga tank KDA sih susah. Nyari mau harus 5 harus 3 gitu susah. Oh yang ada depan mata aja. Ini juga itemnya berantakan goblok. Ama bukannya langsung radiat malah babi yang dibikin. Ayo hijaukan dan hidupkan dunia. Aku akan memilih jalanku sendiri. Sniper siap. Siapa targetku? Kamu sedang menghadapi keramaian. Dengarkanlah suara salju yang turun. Biarkan darah musuhku mengalir dari tombakku. Aku adalah wujud balas dendam.
Butuh jahitan, biar aku bantu. Aku lebih dari sekadar senjata. Bintang jatuh membawa kita ke sini. Bisa tekan lagi yang dinaikin. Waktunya balas dendam. Samudra mematuhi kehendakku. Apalagi nih? Tim apa ini, bro? Wih. Bahkan ombak terkuat tidak bisa membunuhku. Ini tim apa, bro? Kamu tahu betapa bernilainya aku? Seharusnya kamu tahu. Kita main jauhit aja ya. Jauhit enak kayaknya. Jauhit aja. Tugasku untuk melindungi gadis kecilku. Akan kutunjukkan kekejaman yang sebenarnya. Ini Julian Mead ya. Julian Mead. Mana XP? Kadita Mead, Julian XP. Oke, nanti kita bikin langsung dia bersih ya sekarang ya. Bersih ya jatuhnya ya. Langsung bikin Athena berarti. Langsung bikin Athena aja udah biar aman dah. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Mana aja. Request backup! Musiklah, gadis kecilku. Ayo pergi.
Ya ulti lah, dorong banget. Juga di ulti, kocak. Tidak ada yang boleh lebih dari sekecilku. Duduklah dari sekecilku. Ayo pergi. Tidak ada yang boleh lebih dari sekecilku. Apakah Jauhead akan terluka? Jago dia. Kayaknya Radian. Kayaknya bukan Athena lawan dia dah. Dimanakah ayah dan ibuku? Mega kill! Killing spree! Down! Nice banget ini gua. Enemy has been slain! Duduklah dari sekecilku. Ayo pergi. The enemy has slain the turtle. Initiate retreat. An ally has been slain. An enemy has been slain. Apakah Jauhead terlalu kuat untukmu? Ini sih. Kocak. Our turret has been destroyed. Agak berasa anjir. Kita bikin decknya apa ya? Tadi MM-nya apa sih? Oh itu. Boleh lah kita ini. Boleh. Dimanakah ayah dan ibuku? Apakah Jauhead akan terluka? Geli sekali.
enemy. An ally has slain the turret. Initiate retreat. Your team destroyed the turret. Apakah jahat terlalu tua untukku? Your team destroyed a turret. Di manakah ayah dan ibuku? Ayo pergi. You have slain an enemy. Well played. Enemy has been slain. You destroyed a turret. An enemy has been slain. Double kill. So kita bikin attack-nya yang enak apa ya? Ini aja kali ya. Launch attack. Di manakah ayah dan ibuku? Your team destroyed a turret. Enemy missing. Tidak ada yang boleh lebih dari kecilku. Apakah jahat akan terluka? An enemy has been slain. An ally has slain more. Good game. Paniklah masa enggak. Killing spree. Enemy has been slain. Down. Kecilku. Double kill. Paniklah masa enggak. Your team destroyed a turret. Your team destroyed a turret. Habis itu kita bikin DP apa ya yang enak ini? Udah bikin, oh belum. Ada nih. Your team destroyed a turret. Mana? Pas mau ketarik. Untung ya aku yang mulai varia ini. Holiness. Aku akan mengalahkan siapa yang jahat. An ally has been slain. Waduh. Been slain. Keluarlah garis kecilku. Keluarlah.
Memangnya kemana cuk? Saya mau bikin BON. Kenapa ada banyak orang jahat? Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. Our turret is under attack. Alhamdulillah. Gather at the Lord! Our turret is under attack. Aha, kapok lalu. Nice, triple kill. Double kill. Nice. Gather at the Lord. Enemy has been slain. Ah. Ah. Has been slain. Wiped out. Oh, Ben. Ally has slain Lord. Your team attack. Initiate retreat. Apakah jahat terlalu kuat untukmu? Sabar bro, nunggu Lord aja udah biar aman kita. Tuhan. Di situ kita ini masih hidup aman sama ini. Enemy has been slain. Adrian. Oh shit, Baker gak tuh pokoknya saking kesel ya. Di manakah ayah dan ibuku? Initiate spree. Double kill. Double kill. Gue cok. Ah hai. Ini tim Gigi. Victory. Nice. Gini Novarianya ya. Bani ya. Si Domel itu. With your smile, now the sunshine brings the light.
Bani, bani. Tiga puluh 31. Naiklah cowok, ayo 40 lah. Nah ini cewek lagi, dua cewek nih. Bahkan ombak terkuat tidak bisa membunuhku. Support mensupport. Hidup adalah untuk menipu. Biarkan darah musuhku mengalir dari tombakku. Duo ya ini. Kayaknya sih 3.000 Vini sama Devita nih. dan tidak ada satu trio pun dia. lawan yang pantas. Namanya begini-gini nih. Hayo Dexter, waktunya pertunjukan kita. Bintang jatuh membawa kita ke sini. Markman. Nice. Butuh jahitan biar aku bantu. Nice. Kesakitan ini bau bubuk mesum di pagi hari bahwa aku masih hidup. Berarti kita main core nih ya. Ini dia kayaknya. Wah ini bisa nih assassin. Kamu tahu betapa bernilainya aku? Seharusnya kamu tahu. Aku akan mengkhianati dunia daripada membiarkanku dikhianati olehnya. Jong, kita fighternya kita pakai ini aja nih. Power of Pegasus. Hai teman, ingin bermain? Gak bisa dong lawan Fredrin. Kalah dong Mon sama Fredrin. Ayo selesaikan ini. Aku mulai bosan. Apakah kamu ingin berteman dengan Nana? Magenya enak yang apa? Mage burst. Bas lah. Ini aja nih. Ini. Kali ini pilihan ada di tanganku. Lawan mengganas sih. Kita bikin si Albert dulu ya lawan ini. Si Albert terus baru langsung ini yang jago nih.
Harus main hati-hati ya. Jago ini ujungnya. Welcome to Mobile Kenapa kalau Legends. pikiran buat pakai 5 tangan seconds sih? till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. My cloth is on. Si Albert aja dulu dah. I don't want to go through that training again. Request backup. Anyone can make life shine. Anyone. Out of my way! Launch attack. Replay. Ngapain lu? Cloth now. Buset. Request backup. Battle needs to end soon. Enemy has been slain. Nafsu banget nih, cok. Mau kill gua. Buset. Good to be back. An enemy has been slain. Ini 25. An ally has been slain. Kita bikin si Albert aja dulu. Di situ biar kita bisa bikin We need to get out of this tournament alive. Initiate retreat. Enemy has been slain. Request backup. I need to win the gold cloth to find her. An enemy has been slain. An ally has slain the Ih, Mang sedih kau dek. I can see enemy has been Nanti slain. salah naikin skill gua kampret. Nikki in this battle as well. Launch attack. I need to find my sister. Have you seen her? An ally has been slain. Initiate retreat. Punch is slow. Kok gedean itunya dia sih? Killing spree. Shut down. An enemy has been slain. This place reminds me of the sanctuary. Oke. Strange. Enemies here have no constellation power. Launch attack. Outfit not ready. Cloth. Heavy.
not interested in the tournament or the likes. The enemy has slain the turtle. Sorry. Initiate retreat. Buset, buset. Initiate retreat. Understood. Sorry. Okay. I'll try as many Okay, times as it team takes. destroyed a turret. Pecah dah. Our turret has been Red destroyed. kampret. Launch attack. An enemy has been slain. Initiate retreat. Witness my power! Show me your power! Initiate retreat. Ult is not ready. Launch attack. Launch attack. Launch attack. Launch attack. You have slain an enemy. And request backup. Why is the cloth so heavy? An ally has been killing spree. Ngapain mereka pada sprint anjir? Kocak banget. Give up! The enemy has slain the attack. An enemy has been slain. You have slain an enemy. It will strengthen my cloth. We need to get out of this tournament alive. You destroyed a turret. An ally has been slain. Enemy has been slain. This battle needs to end soon. An ally has been slain. An ally has been slain. Strange. Enemies here. Our turret has been destroyed. Enemy dominated. An enemy has been slain. Nice, pasifnya hilang. Launch attack. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. Lagi. An ally has been slain. Out of my way! Attack the Lord. The cloth is repaired. Our turret is under attack. The enemy has slain Lord. Initiate
retreat. Need to find my sister. Have you seen her? Our turret is under attack. Turret has been destroyed. You have slain an enemy. An enemy has been slain. Well played. Witness my power! Deh, mage dulu. Ramon. Our turret is under attack. This place reminds me of the sanctuary. An enemy has been slain. Our inhibitor turret is under attack. Our inhibitor turret is under attack. Ally has been slain. Killing spree. Minggu ini. Anyone can make life shine. Anyone. Show me your power. Your team destroyed the turret. I can see your moves. An enemy has been slain. An enemy has been Nice. slain. Well played. No WONMM. Ult is not ready. Killing spree. Launch attack. Gather up the Lord. As many times as it takes. Lord. Gather up the Lord. Gather up the Lord. Request backup. I need to win the gold clock to find her. Slain an enemy. Minggu ya To udah. warm up. Initiate retreat. Is Vicky in this battle as well? Request backup. Witness my power! Request backup. Destroy the turret. I can see your moves. Your team destroyed a turret. Initiate retreat. This battle needs to end soon. Initiate retreat. Your team destroyed a turret. Slain an enemy. I need to find my sister. Destroyed a turret.
no constellation power. Initiate retreat. We need to get out of this tournament alive. Launch attack. Okay. Sakit ya. Initiate retreat. Is Iki in this battle as well? The cloth is Kok repaired. sakit sih itu kelincinya si Nana kampret. Initiate retreat. Kita bikin ini aja dah. Initiate retreat. Ah. Enemy Ya, Enemy double kill. Legendary. ente. Is the cloth We can still win. heavy? Legendary. The enemy has slain Lord. Ada tingkahnya. Our inhibitor turret is under attack. Our turret has been destroyed. Oh, bikin itu dia, cok. An enemy has been slain. Legendary. Sumpah loh. Well played. Initiate retreat. Quest backup. I don't want to go through that training again. Our turret has been destroyed. Gantilah kurs helmetnya, Mon. Initiate retreat. I'll try as many times as it takes. Request backup. Request backup. Anyone can make life shine. Anyone. Request attack. Okay. I am not interested in the tournament or the likes. Initiate retreat. This place reminds me of the sanctuary. Initiate retreat.
Tarik napa, astagfirullahaladzim. Rangkonya. Konyok. You need to get out of this tournament alive. Your team destroyed the turret. Enemy has slain Mullins. Ult is not ready. Necessary ally has been slain. Initiate retreat. Initiate retreat. Understood. Initiate retreat. Inode lah mangge. Don't give up. I can see your moves. An ally has been slain. Legendary. Ending. Down. Base is under attack. Ally has been slain. Your turret is under attack. Defeat. Bener. Mage begini. Gila. Mage kayak begini gimana bro? Gimana ini? Pusing loh. Pusing. Kan saya jadi kabar itu. Saatnya memainkan irama dari kilatan cahaya.
Aku akan memilih jalanku sendiri. Halo, temanku. Ya, Hidup adalah untuk menipu sang maut. Bintang jatuh membawa kita ke sini. kocak. Butuh jahitan, biar aku bantu. Hanya cinta dan malam yang tidak akan pernah habis. Cinta dong malam. Enak ekor sini. Nah, pakai Aku ekor nih. adalah wujud balas dendam. Tidak ada waktu untuk Lebih basa-basi. dari sekadar senjata. Sono gila, nomor dah lu sono. First pick malah. Tadi gua kalah ya. 58 orang bisa menang tuh tadi kampret. Akan ombak terkuat tidak bisa yang ingin membunuhku. kulakukan. Apa lu romer ya, ayo. Di mana targetku? Negeri ini adalah tanah air Biarkan kita, darah musuhku dan negeri ini mengalir akan dari menjadi tombakku. kuburan kalian. Halo, bingung lo mau pakai apa lo? Yang Oh, XP terkuatlah itunya. yang Banyak. bertahan. Banyak XP guys. Welcome to Mobile Legends! Request 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! Kayak tadi deh itu. All troops deployed! Wait for me. Hadapi dirimu sendiri. Buka pikiranmu. First blood! Kamu tidak akan pernah belajar.
Habiskan mana lo? Aku bukan seorang monster. Aku seorang iblis. Berhenti membuatku marah, atau aku akan menghancurkanmu. Seven song. Rasakan amarahku. Slain an enemy. An ally. Initiate retreat. Imajinasi adalah kekuatan utama dari energi ini. You have slain an enemy. An enemy has been slain. Ally has been slain. Killing spree. Ya, Sihir mistis sangat menakjubkan. namanya mantap amin. Aku bukan seorang monster. Aku seorang iblis. Mega kill. Enak banget kita. Enak banget bro. Kamu tidak akan pernah belajar. Initiate retreat. Understood. Hadapi dirimu sendiri. Initiate retreat. Understood. Initiate retreat. Request backup. Unstoppable. Battle spell cooldown. Enemy has been slain. Berhenti membuatku marah, atau aku akan menghancurkanmu. Initiate retreat. Imajinasi adalah kekuatan utama dari energi. Ally has slain. Initiate retreat. Rasakan amarahku. Meninggoy kau, meninggoy. Aku bukan seorang monster. Aku seorang iblis. Yang bisa nge-kill kita sih cuman An ally has been slain. ini doang. Your team destroyed a turret. Initiate retreat. Lanjut dia baru. Our turret has been destroyed. Rasakan amarahku. An enemy has been slain. Killing spree. Our turret is under attack. Kamu tidak akan pernah belajar. Ngapain ya? Kocak banget anjir. Rasakan amarahku. Enemy has been slain. Your team destroyed a turret. Initiate retreat.
Initiate retreat. Buka pikiranmu. Hadapi Initiate retreat. Monster kill. Initiate retreat. imajinasi adalah kekuatan utama dari energi ini. Killing spree. Request backup. Berhenti membuatku marah atau aku akan Slain the menghancurkanmu. turtle. Sihir mistis sangat menakjubkan. Berhenti membuatku marah atau rasakan amarahku. Bangke. Aku bisa beristirahat. Waduh, rata 5 cowok dia. Jogres dia. Ini main brawl. Your team destroyed a turret. Yang satu main brawl. Kita lagi perang, dia main brawl. Rasakan amarahku. Cok. Our turret is under attack. Komplet. Buka pikiranmu. Tokoh apa ya kan? Meninggoy dia, meninggoy. Our turret has been destroyed. Masih paham gak sih? Kamu tidak akan pernah belajar. Imajinasi adalah kekuatan utama dari energi ini. Launch attack. Sihir mistis sangat menakjubkan. You have slain an enemy. Mana deh? Meninggoy. Aku bukan seorang monster. Aku seorang iblis. Request backup. Launch attack. Gather up the Kamu Lord. tidak akan pernah belajar. Buka pikiranmu. Apalah. Double kill. Initiate retreat. An enemy has been slain.
Hadapi Scope-nya dirimu bikin sendiri. Gue pikir bikin Ice Cloak. Kalau dia bikin Ice Cloak, kita butuh energi. Sihir mistis sangat menakjubkan. Berhenti membuatku marah. Aku akan menghancurkanmu. Aku bukan seorang monster. Aku seorang iblis. Rasakan amarahku. Double kill. Iya. Imajinasi adalah kekuatan utama dari energi ini. Mega kill. Iya, rata. Ruto, easy banget kalau pakai gold anjir. Kenapa bisa begitu ya? Your team destroyed a turret. Kamu tidak akan pernah belajar. Rasakan amarah. Slain an enemy. Ini begitu anjir flicker. Balik boy. Initiate retreat. Initiate retreat. Vertigo. Aduh. Oke. Imajinasi adalah kekuatan utama dari energi ini. Gather up the Lord. Rasakan amarah. Down. Launch attack. Killing spree. Your team destroyed the turret. An ally has gather up the Lord. Retreat from the Lord. Retreat. Ally has been an enemy has been slain. Launch attack. Mega kill! Initiate retreat! Request backup! Enemy has been slain! Enemy has been slain! Mid. Request launch attack! Launch attack! Sihir mistis sangat menakjubkan. Launch attack! Nice. Gila 42. Anjir. Victory!
Gewet gue cok. Gila. Champion nih. Kita menang lagi. Gila. Untung lancinya rada-rada PH ya. Harus kita ban ini. Tim musuh harus kita blacklist cok. Agak ada yang bener anjir. Sumpah. Udah ngasal banget mainnya anjir. Cewek, kalau cewek udah pasti mainnya rada-rada cok. Jangan sampai setim sama kita ya kan. MSC gue lupa. Ding 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 ding. Bintang jatuh membawa kita ke sini. Hidup adalah untuk menipu sang maut. Butuh jahitan biar aku bantu. Halo, temanku. Lihat, apakah aman? Oh ya aman. Wih, sedap. Saatnya memainkan irama dari kilatan cahaya. Ini teman kita sih sedap-sedap ya. Aku akan memilih jalanku sendiri. Apa lo? Champion. Tidak ada waktu untuk basa-basi. Hero power. Lagi push. Sniper siap. Siapa targetku? Selamat datang ke pertunjukan sulap terbaik Dia di seluruh pikir dunia. dia pakai Harley bisa ngekill gua gitu, ha? Mimpi kau, bro. Aku adalah wujud balas dendam. Kamu tahu betapa bernilainya aku? Seharusnya kamu tahu. Dengarkanlah suara salju yang turun. Hyper Harley. Musuhku mengalir dari Hyper Harley. Di mana targetku? Bayangan tanpa jejak telah siap. Aku dia, gue Indomaret. Waduh, ganas ini lancinya. Waduh, linknya ganas. Udah lu XP aja lo. Aku tidak pernah berhenti berjalan. Enak nih musuhnya. Kita bikin dev mage aja nanti yang ke item kedua berarti ya. Enak. Radian apa
Radian aja sih kayaknya. Soalnya gue bakal diincer sama Harley-nya sih. Kita mending Radian sih. Harley, XP-nya Minsitar. Lin menang nggak lawan Minsitar? Kayaknya kalah dah. Nggak tahu deh. Skin gue yang Minsitar bisa di cancel sih sama 5 seconds till the sama enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Sihir mistis sangat menakjubkan. Launch attack. Aku bukan seorang monster. Aku seorang iblis. Buka pikiran. Ih, serem amat. Serem amat tuh. Initiate retreat. Berhenti membuatku marah, atau aku akan Ini menghancurkanmu. Indomaret bro. Imajinasi adalah kekuatan utama dari energi ini. Initiate retreat. With your smile, now the sunshine brings the light. Launch attack. Kamu tidak akan pernah belajar. First blood. Sendiri. Well, ult is ready. Aduh. Okay. Iya. Sihir Nah, minggu juga dia. Kocak. bisa beristirahat. Nih, Radian dulu, Radian. Soalnya aku bakal Berhenti membuatku ya apa? marah, atau Diincer aku Harley akan masalahnya. menghancurkanmu. Mending kita main Radian aja. Initiate retreat. Launch attack. Initiate retreat. Initiate retreat. Hadapi Ada dirimu sendiri. hilang ya ini. Enemy missing. Enemy missing. Request backup. Request backup. Buka pikiranmu. Enemy missing. Launch attack. Initiate retreat. An ally has been slain. An enemy has been slain.
aku. Launch attack! An enemy has been slain. Thank you. An ally has slain the turtle. An enemy has been slain. Aku bukan seorang monster. Aku seorang iblis. Main sih lo. Kamu tidak akan pernah belajar. Gue bikin radio aja radio. Ally has been slain. Good game. Well played. Ini hayanya apa dah? Berhenti membuatku marah, atau aku akan menghancurkanmu. Launch attack! An ally has been slain. An enemy has been slain. Rasakan amarah. Back up. Imajinasi adalah kekuatan utama. Initiate Buset. Sekarang aku bisa beristirahat. ally has been slain. Ally has turret is Kapok, kapok. turret has been destroyed. Sihir mistis sangat menakjubkan. Mati itu. The enemy has slain the turtle. Kamu tidak akan pernah belajar. Rasakan amarahku. Shut down. Our turret is under attack. An enemy has been slain. Shut down. Hadapi dirimu sendiri. Aku bukan seorang monster. Aku seorang iblis. Request backup. Understood. Initiate retreat. An ally has been slain. Battle spell in cooldown. An enemy has launched attack. An enemy has been slain. Ally has been slain. Your team destroyed a turret. Buka pikiranmu. Rasakan amarahku. You have slain an enemy. Berhenti membuatku marah, atau aku akan menghancurkanmu. Hadapi dirimu sendiri.
Imajinasi adalah kekuatan utama dari energi ini. Launch attack. Aku bukan seorang monster. Aku seorang Your iblis. team destroyed a turret. Initiate retreat. Enemy has our turret is under attack. Initiate retreat. Kamu tidak akan pernah belajar. Buka pikiran. Killing spree. An ally has been slain. Our turret has been destroyed. Understood. Initiate retreat. Attack. An enemy has been slain. Sihir mistis sangat menakjubkan. Rasakan amarahku. Berhenti membuatku marah, atau aku akan Enemy has menghancurkanmu. been slain. An enemy has been slain. An ally has been slain. Launch attack. Imajinasi adalah kekuatan Killing utama spree. dari energi. Request backup. Gather up the Lord. Ally has slain Lord. Your team destroyed the turret. Rasakan amarahku. Have been slain. Sekarang aku bisa beristirahat. Your team destroyed a turret. Well played. Well played. Aduh. Kayaknya Hadapi Wah, dirimu menengok. sendiri. nggak sempet ngerti dia. Your team destroyed a turret. Initiate retreat. Initiate retreat. Nah, dapat gua. Rasakan amarahku. Aku bukan seorang monster. Aku seorang iblis. You have slain an enemy. Launch attack. Unstoppable. Double kill. Triple kill. Sihir mistis sangat menakjubkan. Kamu tidak akan pernah belajar. Enemy has been slain. Your team destroyed a turret. Your team destroyed a turret. Your team destroyed a turret. Legendary. Rasakan amarahku. Request backup. Initiate retreat. Initiate retreat. Request backup. Understood. Serang Lord. Sihir
Air mistis sangat menakjubkan. Menang ini, menang. Tidak sampai. Rasakan amarahku. Imajinasi adalah kekuatan utama dari energi ini. Launch attack. Turut, turut, Your turut, team destroyed the turret. Aku seorang Slain an enemy. Double kill. Launch attack. menang lagi. Alright, Victory. Kiki. Enak banget pakai gourd. Wis MVP lagi, cok. GG. Mau kasih like juga. Kita harus respect, bro, sama hero lawan. Ini coklat kan lo. MM-nya juga tadi rada-rada, cok, MM-nya. Tentang berapa kita? 3-2 ya. 3-2. Aduh. Loh, dia mau pakai mage lagi. Gak bisa pakai dong. Hidup adalah untuk menipu sang maut. Halo, temanku. Saatnya memainkan irama dari kilatan cahaya. Butuh jahitan biar aku bantu. Bintang jatuh membawa kita ke sini. Ding 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 ding. Aku akan memilih jalanku sendiri. Pakai apa dia? Kita lihat. Dia mau assassin. Wih, custom semua nih. Kesakitan ini adalah bukti bahwa aku kayaknya masih kita main hidup. MM aja ya. Main MM. Waktunya balas dendam. Sopan Lah. santun telah hilang, dan aku akan mengembalikannya. Lah.
Apakah kamu ingin berteman dengan Nana? Enak banget tenang. Aku suka bau bubuk mesio di pagi hari. Tanknya semoga jago ya. Enak lawan Haya tuh pakai apa ya? Yang terkuatlah yang bertahan. Pakai apa lo bro? Ayo lo. Kelele, oke. Ketika kamu melihat kegelapan, kegelapan akan menatapmu kembali. Aku lebih dari Ya, sekadar pakai itu senjata. bro. Kita bantai lagi. Ini enakan. Ini apa? Nah, ini dah. Tugasku untuk melindungi gadis kecilku. Kita bikin dia sengsara. Langsung bikin radian lagi lah. Biar yang meninggoy deh. Gua bikin meninggoy lu Julian. Lihat nih Julian gua bikin meninggoy lo. Tahu Nana yang di XP. Athena aja dah, Athena ya. Welcome to Mobile Legends! Yuk. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Robot gedek. Siapa yang mau robot gedek? Gedek robot. Robot gedek. Robot gedek. Dimanakah ayah dan ibuku? Launch attack! Oh, kenapa ada banyak orang jahat? Athena ya bro. First blood! An ally has been slain. Launch attack! An enemy has been slain. Well played. Ini sama amat. Slain an enemy. Well played.
buah untukmu. You have slain an enemy. Initiate retreat. Robot gedik, robot gedik. Siapa yang mau jadi robot gedik, robot gedik? Nice, meninggoy itu. Ayo pokoknya kalau di awal udah meninggoy udah susah bro. Suwe. Kok nggak tahu kenapa begitu tapi emang gitu. Untukmu. Apakah Jauhead akan terluka? Kenapa ada banyak orang jahat? Your team destroyed a turret. Request backup. Initiate retreat. Pusing. Killing spree. Down. Gila. Tapi nggak apa-apa, MM kita kaya kalau jadi. Initiate retreat. MM kita kayu. Nice. Enemy missing. Jadi kita langsung bikinin aja. Well played. Enemy has been Ngapain dia? slain. Kocak, kocak. Tidak ada yang boleh lebih garis kecilku. An ally has slain the turtle. Semua orang jahat. Kenapa ada banyak orang jahat? Cuman bisanya pakai skill juga yang cabut doang. Ayo pergi. Wait. Paniklah, masa enggak? Apakah Jauhead terlalu kuat untukmu? Nah kita bikin Counter Strike. Dia udah pakai bayangan. Apakah Jauhead akan terluka? Apakah Jauhead terlalu kuat untukmu? You have slain an enemy. Thank you. Terima kasih. Initiate retreat. Destroyed a turret. Enemy missing. So kita bikin Counter Strike. Oh mati. You destroyed a turret.
Terstrike aja. Nah. Aduh, kampret. Sepuluh tuh jumpurin. The enemy has slain the turtle. Initiate retreat. Kenapa ada banyak orang jahat? Di manakah ayah dan ibuku? You have slain an enemy. Initiate retreat. GG MM-nya. Main bro. Your team destroyed the turret. An ally has been slain. Sorry. Initiate retreat. Wait for me. Understood. Enemy missing. Initiate retreat. Ngeri amat nih. Request backup. Initiate retreat. Our turret has been destroyed. Enemy missing. Initiate retreat. Slain. An ally has been slain. Well played. Request back. Launch attack. Initiate retreat. Initiate retreat. Gather up the Lord. An ally has been slain. An enemy has been slain. Launch attack. An enemy has been slain. Well played. Our turret has been destroyed. Attack the Gather up the Lord. Initiate retreat. Understood. Well played. Ally has slain Lord. Kenapa ada banyak Initiate retreat. Understood. Clear up. Enemy missing. Initiate retreat. Launch attack. Killing spree. Well
Wait for me. Initiate retreat. Banyak orang jahat. Di sini kita bikin ini aja kali ya. Semua orang jahat. Initiate retreat. Initiate retreat. Apakah jangka terlalu tua untukmu? Robot gidik. Semua orang jahat. An enemy has been slain. Double kill. Launch attack. Understood. Kenapa ada banyak orang Your jahat? team destroyed a turret. Request back. Triple kill. Nice. Cakep. 7-3. Cakep. Cakep. Julian. Julian Julitot. Mau kemana kau, Julitot, Julian? Siapa Julian ya? Kagak benar ya. Nana. Ngapain juga lu pakai Nana, bro? Benci banget gua. Kita menang lagi. Ayo sampai bintang 40. Monton kasih gua dong bintang 40. Lihat apakah aman. Oh, ini aman nih kayaknya. Oh, aman lah ya. Nih S3 kasih menteng aja. Semua akan tunduk pada kekuasaanku. Hidup adalah untuk menipu Butuh sang jahitan malu. biar aku bantu. Saatnya memainkan irama dari kilatan cahaya. Bintang jatuh membawa kita ke sini. Biarkan darah musuhku mengalir dari tombakku. Nggak ada, bro. Gue XP aja dah. Nggak bisa gue Arlot. Alright, tugasku untuk melindungi gadis kecilku. Akulah
saya yang akan menyalakan Tidak ada yang akan menerangi dunia. Ayo sini pakai Arlot, nggak takut gua. Kalau musuhnya pinter nggak bakal Kau berani seharusnya dia malu karena main tidak Arlot. mempercayai Gua diri pakai dia Johet. sendiri. Siapa targetku? Kalau sampai dia maksa Arlot mah bener-bener. Ayo lo, bingung lo mau pakai apa lo? Ayo lo, nih seru nih. Ini nih musuhnya nih, bingung nih. Aduh botak, abot lawan gua. Nah ya udah, mending Martis. Alah gua kalau sama Aquito lawan yang pantas. di perkata. Aku melihat banyak sekali mangsa. Ketika kamu melihat kegelapan, kegelapan akan menatapmu kembali. Pakai apa dia XP-nya? Ya apa? Selamat datang di istanaku, teman. Pakai gerok dia. Kalau pakai gerok enak kita emblem tank kali ya. Lama larinya. Emblemnya nggak apa-apa. Kita langsung bikin apa namanya? Wah, gue pengen nih skin gold ini. Carmen. Star. Kita bikin nanti Wira saya dulu ya. Lawannya Gerwok. Gerwok. Gerwok itu fisikal ya. Jadi kita XP sini tank. Apa sih? XP sini. Maksudnya apa XP sini? Hah? Minggu yo. Menyalahkan semua orang jahat. Nice. Takut ya. Pengen bro. Takut ya. Takut ya. Apakah Johet terlalu kuat untukmu? Cuk.
よーくやった。褒めて使う。Aduh. Battle style and cooldown. Battle style and cooldown. Need assistance. The enemy has slain the turret. Initiate retreat. Understood. Initiate retreat. よーくやった。褒めて使わす。 With your smile, sunshine brings the light. Feel Initiate retreat. Apa sih, bro? Bro. Ally has been slain. You have slain an enemy. Meninggoy. Judulnya engkau meninggoy. Engkau goret. Aduh. Okay. Okay. Aduh, dikasih makan terus, wih, 3-0. Aduh. Ya ampun, sumpah. Initiate retreat. Initiate retreat. The initiate retreat. The turtle. Ini lele gunanya apa ini? Initiate retreat. Takut nih, gue belum kuat ya. Initiate retreat. Buset. Aduh, ramah apa begini? Enemy has been slain. Ult is not ready. Ally has been slain. Okay. Kenapa ada banyak orang jahat? Shut down. Initiate retreat. Ally has been slain. Enemy double. Our turret has been destroyed.
attack. Battle spell in cooldown. Killing spree. The enemy initiates retreat. Has been slain. An ally has been slain. Wes. Tidak ada yang boleh melukai gadis kecilku. Enakan lo. Boardnya cok. Lu maginya 04. Initiate retreat. An ally has been slain. Shut down. Enemy double kill. Meninggal. Enggak cok. Janet akan terluka? Buset, 3 biji ke gua. Our turret has been destroyed. Under attack. Initiate retreat. Our turret is under attack. Ayah dan ibuku. Initiate retreat. An enemy has been slain. Our turret is under attack. Initiate Nah. retreat. Mati tuh. Enemy has slain Lord. Initiate retreat. Initiate retreat. Apakah Janet terlalu kuat untukmu? Initiate retreat. Attack-nya langsung pakai ini aja lah. Okay. Request Good backup. first ya. Apakah Janet akan terluka? Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. Gitu ya. Under attack. Initiate retreat. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. An ally has been slain. Initiate retreat. Under attack. Buset. Initiate retreat. Shut down. Our
Initiate retreat. Anjir. Agaknya susah. Request backup. Killing spree. Dengan garis kecilku, Initiate retreat. Gila. The enemy has slain Lord. Our inhibitor turret is under attack. Our turret has been destroyed. Initiate retreat. Apakah jauhnya terlalu kuat untukmu? aku akan mengalahkan dua rencana. Shut down. Base is under attack. Double kill. Triple kill. Garis kecilku, Under attack. Our inhibitor turret is under attack. Di manakah ayah dan ibuku? Apakah Janet akan terluka? Initiate mega kill. Shut down. Apakah jauhnya Initiate terlalu retreat. kuat untukmu? Di manakah ayah dan ibuku? Request backup. Launch attack. Request backup. Initiate retreat. Your team destroyed a turret. Request backup. Launch attack. Gather up the Initiate retreat. Launch attack. Your team destroyed the turret.
Your team destroyed a turret. An enemy has been slain. You destroyed a turret. Request backup. Di manakah ayah dan ibuku? Your team destroyed a turret. Your team destroyed a turret. Initiate retreat. Jauhet akan terluka? Initiate retreat. Initiate retreat. Garis kecilku, ayo pergi. Okay. Sorry. Aku akan mengalahkan semua orang jahat. Initiate retreat. Enemy missing. Duduklah, garis kecilku, ayo pergi. Initiate retreat. Initiate retreat. Initiate retreat. Request backup. Request backup. Okay. Launch attack. Di manakah ayah dan ibuku? Ally has been slain. Launch attack. Apakah Joker terlalu kuat untukmu? An enemy has been slain. Hah? Kenapa ada banyak orang jahat? Request backup. Initiate retreat. Understood. Defend the turret. Shut down. Request backup. Initiate retreat. The enemy has slain me. Your will. Initiate retreat. An ally has been slain. Initiate retreat. Ente. Apakah Jauhet akan terluka? Defeat. Capek ya. Sebelas cocok. Nggak ngerti lagi gue gimana cara dia main begitu ya. Heran gue mah. Lelenya gue pikir jago. Gak bisa spam. Aduh. Lima 9 berapa 32 ya 59 9
kalahnya. Keren bisa win streak 9 kali kok. Saatnya memainkan irama dari kilatan cahaya. Biarkan darah musuhku mengalir dari tombakku. Bintang jatuh membawa kita ke sini. Nggak aman lagi ini mah. Aku tidak menyembuhkan rasa sakit, tapi memanfaatkannya. Hidup adalah... Aku akan memilih jalanku sendiri. Apa dia? Otot Nggak tahu, tawa, weh. tulang besi. Oh, itu kan. Oh, Ayo naik, tugasku untuk melindungi gadis kecilku. Aku tidak pernah berhenti berjalan. Sniper siap. Siapa targetku? Di mana ada cahaya, bayangan akan muncul. susah cok pakai itu. Butuh jahitan biar aku bantu. Pakai apa ya? Tidak ada waktu untuk basa-basi. Aku suka bau bubuk mesio di pagi hari. Aku tidak takut pada Kraken, karena aku adalah Lancelot yang tak terkalahkan. Hayabusa, siap. Last game, apakah akan kalah apa menang? Kita lihat last gamenya ya. Mudah-mudahan menang. Kopel. Level affinitasnya 5.
5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Ding 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 ding. All troops deployed. Follow me. Understood. Need assistance. Hadapi dirimu sendiri. Invade enemy jungle. Kamu tidak akan pernah belajar. Wait. Okay. Aku bukan seorang monster. Initiate retreat. Aku seorang iblis. Request backup. Imajinasi adalah kekuatan utama. Initiate retreat. Udah weh. Blow on, hayo. Membuatku marah. Initiate Atau aku retreat. akan menghancurkanmu. Request launch attack. Buka pikiranmu. Kayaknya kemana tadi? Nyolong. Nyolong buff dia. Anjir, orang berkorban banyak demi dia, cok. Cuman buat nyolong doang, bangke. Emang An enemy has been slain. Ally has been slain. Initiate retreat. Sihir mistis sangat menakjubkan. Kamu tidak akan pernah belajar. An ally has slain the turtle. An enemy has been slain. Initiate retreat. Henti membuatku marah, atau aku akan menghancurkanmu. Ally has been slain. sumpah kayaknya. Initiate retreat. Kayaknya rada-rada ini. Ally has been slain. Enemy missing. Rasakan amarahku. Imajinasi adalah kekuatan utama dari energi ini. An ally has been slain. Aku bukan seorang monster. Aku seorang iblis. Kayaknya ngapain cok malah diem. Bukannya paru nih. Nah. Hadapi dirimu sendiri. Ya, pantesan aja lu kalah. Blok. Oh, tadi dia diduain ya. Buka pikiranmu. Initiate retreat. Imajinasi adalah rasakan amarah. Initiate launch attack. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Attack the turtle. Hadapi dirimu sendiri. Turtle. Tidak akan Killing spree. Request backup.
pikiranmu. Shield and cooldown. Okay. An ally has been Defense apa enaknya ya? Kita nggak diserang sama lanci sih. Kita lihat dulu dah. Kemana? Our turret has been destroyed. Double kill. Duh, Ally has been slain. Initiate retreat. Launch attack. Initiate retreat. Enemy has been slain. Understood. Berhenti membuatmu marah, atau aku akan menghancurkanmu. sumpah MM-nya. Sorry. Ngapain kayak begitu lu, Cok? Rasakan amarahku. Aku bukan seorang monster. Aku seorang iblis. Nice. Gila. Tarungan yang amat sangat kacau ini last game. Mana nih, nggak ada suaranya. Marah, atau aku akan menghancurkanmu. Aku bukan seorang monster. Aku seorang iblis. Ya. Your team turret has been destroyed. Ya. Kamu tidak akan pernah belajar. Saking juga nih maginya kampret. Imajinasi adalah kekuatan utama dari energi ini. Mage dulu dah. Dev mage. Ya. Kesini. Rasakan amarahku. Sihir mistis sangat menakjubkan. Shut down. Our turret is under attack. Has been slain. Hadapi dirimu sendiri. Okay. Buka pikiranmu. Well played. An ally has been slain.
Blow on, cok. Ih, di sini, cok. Sorry. Initiate retreat. An enemy has been slain. Launch attack. An enemy has been slain. Sekarang aku bisa beristirahat. An enemy has been Lord. Launch attack. Lord. The Lord. Gather up the Lord. Lord, udah Lord. Udah incer lance juga, gimana ini ya enaknya ya. Buat jaga badan ini kita ini ya udahlah. Lancenya apa nih? Damage. Oh kan damage lancenya. Ult is not ready. Tuh MM-nya apaan sih? It's okay. Just play safe. Berhenti membuatku marah, atau aku akan menghancurkanmu. Initiate retreat has been slain. Rasakan amarahku. Sihir mistis sangat menakjubkan. Initiate retreat. Understood. Bangke tahu ada beristirahat. bangke busuk, bangke. MM lagi sekarang perkaranya. Ada perkara mage. Para MM 680 dikit lagi lah. Bisa. Imajinasi adalah kekuatan utama dari energi ini. Our turret is under attack. Shut down. Launch attack. Initiate retreat. An enemy has been slain. Request backup. Kita Ult is not magic. ready. Request backup. Butuh ini. Rasakan amarahku. Kamu tidak akan pernah Ult nice banget jauh headnya. Your team destroyed a turret. Balik. Initiate retreat. rasakan amarahku. Your team destroyed a turret. Attack the Lord. Okay. Attack the Lord. Understood. Attack the Lord. Okay. Wait, enemy missing. Understood. Wait. Gather up the Sihir Lord. mistis sangat menakjubkan.
Initiate retreat. Rasakan amarah. An enemy has been slain. An enemy ally has slain Lord. Kamu tidak akan pernah belajar. Enemy missing. Mana itu maginya adalah tadi? kekuatan utama dari Your team energi. destroyed a turret. Initiate retreat. Your team destroyed a turret. Initiate retreat. Terima kasih. Team destroyed a turret. Initiate retreat. Team destroyed a turret. Banjir sini. Aduh, Johet. Initiate retreat. Kenapa kamu begitu, Johet? Layla sedang dalam perjalanan. Magic mana? Skills in Kita cooldown. bikin ini sekarang. Understood. Santuy dulu, santuy. Lu ngapain ke depan-depan, woi? Retreat. Understood. Ngapain lu? Lu Enemy missing. MM-nya. You have slain an enemy. Launch attack. An ally has been slain. Menyeramkan sekali. Aku Mati bukan ayahnya. seorang monster. Aku seorang iblis. Skills in cooldown. Apa ini? Request backup. Hadapi dirimu Awan sendiri. tuh. Initiate retreat. Request backup. Attack the Lord. Gather up the Lord. Okay. Nah, nggak ada ulti, Loi. Request backup. An enemy has been slain. An ally has been slain. Launch attack. Sekarang aku bisa beristirahat. An ally has been slain. Saya nice. Gila. Nice banget penutupan game yang Victory. sangat-sangat membuat tegang. Mantap. Comeback. Wow. Oh, ini MM-nya sih kita ini. Mantap, tadi saya belanjanya ya.
Lance. Ini kita ban Lance sama MM nya tadi, cok. MM nya kocak nih. Oke guys, sekian aja dulu untuk hari ini. Sehat-sehat selalu untuk kalian semua. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.